गुरु गोरखनाथाय नमः। बहुत दिन पर पुणी आज गोटे छोटिया कथाटी कहवाई पुणी आसी बाबांकर एक चमत्कार कहानी कहि जी भी जहाँ को लगे जे ये सत्य तापाई सत्य जहाँ को लगे ना कि नुह किसी कथा मिछ कथा गुड़ाक तो ताको मिथ्या लगे। तो आम जमी पूर्वर कही जदि आम गोटे पत्थर टे पूजिले सी आम कौन ना भगवान भी हो जापे। जदि आम से पत्थर को गोटे सामान्य पत्थर बोली फोपाड़ी दवा कि गोईठाटे मारिया सी आम के भगवान भी हो पारे ना। से पत्थर ही रही पार। तो आज गोटे बहुत भल कथाटे कहवाई आसी किसी व्यस्त रहिबा द्वारा जे मु प्रत्येक समय वीडियो करि पारुनी। जेतबेले आवश्यक पड़ुची कहि बोली बहुत किसी कथा कहवा को अच्छी किंतु बहुत समय डिस्टेंस रही जिबारु तो से कथा गुड़ाक कहि होनी। तो आज गोटे बहुत लेट भी हेलानी पाखापाखी राति गोटाए तो लगिला नहीं किसी कहवा आज। तो जहाँ भी हो आज हूँ सोमवार संक्रांति भी आज काली ठारू मल मास भी आरंभ हो। जहाँ भी हो छाड़ू आज किसी लोक आसवा भितर तो वर्षा भी हो लोक आसवा भी टिके धीरे धीरे भी कमी आसला भी जिते कमी आसूँ आम भी से फांका भी आस्ते आस्ते हवा को लगुच। जहाँ भी हो तो गोटे बहुत वयस्क लोकटे पाखापाखी 88-90 वर्षर लोकटे आज कि मासे 1.5 मास है से लोकटी शोई ना। जहाँ भी हो से किसी मो कथा शुणिकी तो सी आसी से लोकटी आसी पहुँचले आसवा बेलू को आखिरे लुह थाए। मु पचारि जे बाबा आपणकर कौन असुविधा जे आपण कहीं एमती पुणी सी पाखापाखी दीर्घ 8-9 किलोमीटर पाखापाखी से लोकटी चलिक भी आसुँच। जहाँ भी हो तांको विश्वास को मानवा को पड़ो। पचारि जे कौन है से मत कहले बापारे मु आज की 2 मास 2.5 मास है भल से शोईनी रात निद होनी मु चाहूँगी न खाए न पीए कि शोई पड़े। तो कौन हो ना प्रत्येक समय ये मुंडटी मोर गरम जिते बड़े हाथ माइला गरम रोचे ता सहित ये मुंडटी सब बड़े बिंधुची एत बिंधुची बिंधा एत असह्य होची जे मो प्राय सबू मेडिकल सबू डॉक्टर पाखे परामर्श करी सब मेडिसिन खाई सारे आर किसी सेमती किसी रोग भी नहीं। बयसर अपराह्न तो विभिन्न प्रकार समस्या बाहर आम भी कहलु जे बयस तो हो गला तो जहाँ किसी ना किसी प्रोब्लेम आपणकर देखा से पेन किलर गुड़ा भी खाऊँ सी भी सेमती किसी से परिमाण में काम भी दौनी। जहाँ भी हो सी आसी पहुँचले अलौकिक घटना मत भी लगुच जे आम पाखे सेमती किसी ना किसी यदि भगवान को प्रदत्त किसी थाए तो सी अलग कथा किंतु आम जानिबारे तो आम पाखे आम साधारण मनीष भाया तो किसी करूँ तो सीटा लोकों पाखे कौन लोकंर विश्वास जो पड़ुची कि आम कहीपरूनु जे आपण आसतु आम आपन भगवान को देखीदेव। आम कहीपर जे आपण आसतु भगवान अच्छा बोली आपण को आम अनुभव करईदेव। तो एतिकी हूँ कारण आम भगवान को अनुभव करूँ आम जे भगवान को देखीचु ता नुहे भगवान को प्रत्येक रूप में अनुभव करूँ। छाड़ू सी टॉपिक तो पशिबानी भगवान जो माने प्रथमे बापा माँ को जो माने सम्मान दियंती बा बापा माँ को भल पाती बापा माँ को भगवान स्वरूप देखती
ସେଇମାନେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଭିତରକୁ ଯିବାନି, କେବେ ଆଉ କେବେ ଯିବା ସେ ଭିତରକୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ ସେ କଥା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ 5-10 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଲି। ସେ ବସିପାରୁନଥାଏ ଅସ୍ଥିରେ, ସେବେ ବି ସେତେବେଳେ ବି ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ବିନ୍ଧୁଥାଏ। ଯାହା ବି ହଉ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହାତ ରଖିଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଯେମିତି ଗୋଟେ କୌଣସି ଗରମ ଆମର ତାୱା କି ଗରମ କଡ଼େଇ ଉପରେ ଯେମିତି ହାତଟି ରଖିଦେଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ ହାତ, ସେମିତି ହାତ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ହାତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ି ଆଣିଲି। ଏତେ ଗରମ ଥାଏ ସେ ମୁଣ୍ଡ, କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୌଷଧି, ଆମ ପାଇଁ ଯିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ବା ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବାବାଙ୍କ ବିଭୂତି। ତ ସେ ବିଭୂତି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ଧରିକିରି କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିକିରି ବାବାଙ୍କ ନାଁକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏତିକି କହିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ରୋଗକୁ ହରଣ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ସିଏ କିଛି ଅପକର୍ମ ବା ଯାହା ବି କରିଥିବେ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ସିଏ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଆପଣ ହରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ହରଣ ନ କରିବେ ବି ତାହେଲେ ଆମର ବି କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆମେ ଏତିକି ହିଁ କହିପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମୋତେ ସେ ବାବା ସେ ମଉସା ଜଣଙ୍କ କହିଲେ ଯେ ବାବାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେମିତି କିଛି ବିନ୍ଧା ଗୁଡ଼ାକ ଉଭାନ ହେଇଯାଉଛି ବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡଟି ଗରମର ପରିମାଣ କମି ଆସୁଥାଏ। ଯାହା ବି ହଉ ସେ ବାବା ଜଣଙ୍କ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତାଙ୍କର ଏବେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, କେମିତି କ'ଣ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଆପଣ 5 ଥର ଆପଣ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ମଣିଷ ପେଟରେ ମଣିଷ ଆମେ ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମରିବା, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତ ମରିବା କଷ୍ଟଦାୟକ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ଥାଏ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳିଆ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ, ତ ଭଗବାନ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ କାହାକୁ ମରଣ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମରଣ ଯେମିତି ହଉ ବହୁ ସୁଖଦାୟକ ହଉ ବା ସୁଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ଯାଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟି ସତ୍ୟ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କିଛି ଲେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ବି ମିଛ ବି ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ଲେଖିବେ ନାହିଁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।